2023 बाप्पा स्पीकर रमेश तवडकर हांच्यांनी आदर्श युवा संस्था ह्या वतीन आयोजित केल्या लोकोत्सव 23 खरोखरच खूप आनंद जाता। उत्साह ज्या पद्धतीचो उत्साह आणि प्रतिसाद लोकां कडल्यान मेळ्ळा म्हाका दिसता हो पुराय लोकोत्सव 23 हो सक्सेसफूल जाला। गोंयची लोकसंस्कृती दाखोवपाचो एक प्रयत्न आसा। आमी ज्या पद्धतीन अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय हे तत्व धरून काम करतात त्याच पद्धतीचे तांच्यांनी काम तांच्या काणकोण तालुक्यात केला। पुराय पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत सगळे लोक हातूंतल्यान सहभागी जाता आणि खऱ्या अर्थात गोंयची संस्कृती जतन करपाचें काम, खऱ्या अर्थात आमी जेका म्हणटा की ग्राम जतन करपाचें काम आणि सर्वांगीण सगळ्या पर्यंत पावोवपाचें काम श्री आदर्श युवा संस्थेचे सगळे पदाधिकारी करता। त्या खातीर त्या सगळ्यांची तोखणाय आणि सातत्यात 23 वर्सां करप हाज्या खातीर बी तेंची खूब खूब उर्वरीत आर्थिक रूप से अभाव में रहने वाले हमारे भाई, उनके उत्थान और उनकी प्रगति के लिए जिस समय ये महोत्सव किया गया मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे को जानकारी हुई कि यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ के बच्चों को यहाँ माननीय स्पीकर साहब के द्वारा शिक्षा दी जाती है, उनको संस्कार दिए जाते हैं। भारतीय संस्कृति के जो आधार थे, जो मूल खेल, वो भी यहाँ पर देखे। मुझे बहुत प्रसन्नता है यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी को, जिस प्रकार से वो गोवा के उत्थान के लिए तत्पर हैं, और हमारे माननीय स्पीकर साहब जिस प्रकार से कमिटेड है अपने क्षेत्र के लिए और गोवा की जनता के लिए, ये बहुत प्रशंसनीय है। आमचे कल्चर प्रोटेक्ट जावचे ह्या दृश्टिकोनाचो प्रयत्न आमी गेली अनेक वर्सां करत आसा की आमी एक ड्रीम पळयता की काणकोण हे सांस्कृतीक हब जावचें, त्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न चालू आसा। ह्या प्रयत्नाक आज ना फाल्यां फाल्यां परवा आमकां यश संपादन करपाचें आसा, त्या खातीर हो प्रयत्न आसा। त्यामुळे हांव सगळ्या जे लोक आयले, जे गेस्ट आयले, ताचे सगळ्यांचे म्हजे वतीन आदर्श संघाच्या कार्यकर्त्याच्या वतीन जे आसा ताचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता। हांव खूब खूब देव बरें करून म्हणटा, अभिनंदन म्हणटा, तांचे गौरव करता रमेश तवडकर आनी तांचे आदर्श युवा संघटना टीम, तांचे बलराम एज्युकेशनल सोसायटीचे सगळे टिचर्स आनी कार्यकर्ते हांचे हांव खूब मना पासून कौतुक करता।